Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ćete jednostavno obožavati. Govorit ću vam o najboljim dodacima prehrane na svijetu koji su izvanredni načini prirodnog mršavljenja. Ovaj video zapis će govoriti o 10 najboljih opcija koji će vama uz određene režime prehrane, koji ću malo kasnije u emisiji reći, dati izvanrednu šansu da vi na potpuno prirodan i siguran način mršavite, a da zapravo nemate niti jednu nuspojavu. Mi živimo u vremenima, ja ne znam da li ste toga svjesni, ja mislim da jeste, ali u potpunosti zanemarivate jednu ozbiljnu činjenicu. Modern način života je doveo do toga da preko 50% odrasle populacije ima prekomjernu tjelesnu težinu. Ovo nije zanemariva informacija, jer prekomjerna tjelesna težina dovodi do velikog broja problema i ovih najučestalijih bolesti modernog čovjeka. U Sjedinjenim Američkim Državama je već 20% osoba morbidno pretilo, što konkretno znači kada imate 50, 60, 70, 80 kg viška. Mislim, te su informacije koje su prije 30-40 godina i nadalje bila znanstvena fantastika. Međutim, mi danas živimo u vremenima kada je ovo potpuno jednostavna činjenica. Postoji mnogo savjeta o tome kako brzo smršavjeti, neki dobri, neki loši. Iako je vaš primarni razlog zbog kojega želite naučiti kako izgubiti masnoću na trbuhu, može biti posljedica taštine, postoji mnoštvo uvjerljivih zdravstvenih razloga zbog kojih želite smanjiti struk. Na primjer, opasna visceralna masnoća, vrsta duboke masti koja se nakuplja u blizini vašega trbuha, okružujući vaše vitalne organe. Povećava rizik za mnoge bolesti. Šansa da dobijete srčani udar, moždani udar, dijabetes, rak, artritis, bolesti jetre, bolesti bubrega i mnoge druge bolesti se značajno povećava kada imate prekomjernu tjelesnu težinu. Zapravo, prekomjerna tjelesna težina je glavni rizik čimbenik za kronične bolesti širom svijeta. Najviše masnoće imamo oko trbuha i ovo je posebno teško izgubiti kada pređete 40 godina pa nadalje, postoje različite informacije. Molim vas, ovo nešto zapamtite. Masne naslage nisu bezopasne. Ono što ste možda nekad mislili prije 20-30 godina, salo ili masnoća stoji oko stomaka, tu nije problem. Nažalost, masne naslage proizvode veliki broj problema. Mi danas znamo da masnoće i prekomjerna masnoća, koja se specijalno naziva visceralna masnoća, izlučuje određene vrste kemikalija u naše tijelo koje nas čini sve bolesnima i bolesnima. Poanta je cijele priče da shvatite da prekomjerna tjelesna težina je uzrok velikog broja bolesti i oboljenja i one će vama sigurno pogoršati bilo koju bolest koju vi trenutačno imate. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da gotovo 50% svjetske populacije ima prekomjernu tjelesnu težinu. Kaže se da je pretilost složeni patološki proces, jer može uključivati okolišne, genske i emocionalne čimbenike. Nekoliko hormona je uključeno u nakupljenje trbušne masti, uključujući inzulin, grelin, leptin i kortizol. Oni utječu na to koliko ste gladni ili zadovoljni se osjećamo prije, nakon i između jela. Vaš glavni neprijatelj je loša hrana, loše dijete, lijekovi, stres, nesanica, genetika. Posebno je opasna visceralna masnoća na trbuhu. Visceralna mast se također naziva organska mast ili intraabdominalna masnoća. Ova tvrdogava masnoća leži u neposrednoj blizini vitalnih organa, uključujući jetru, bubrege i druge probavne organe, što znači da je istinski zdravstveni problem. Masnoća je zapravo slična organu, po tome što oslobađa spojeve u krvi i mijenja razinu hormona. Kada se masnoća pohranjuje blizu vitalnih organa, lakše je ući u krvotok. To može pridonijeti kardiometaboličkim problemima, kao što su začepljene arterije, hipertenzija. Studije čak pokazuju da visceralna masnoća može izazvati upalne reakcije
koje čine ljude podložnima teškim bolestima, uključujući viruse i infekcije. Vama čak prekomjerna tjelesna težina značajno narušava imunitet, gdje vi radi lošega imuniteta puno jednostavnije oboljevate od bilo koje druge bolesti i oboljenja. Rekao sam vam, problem je moderan način života. Mi više nego ikada u povijesti jedemo izuzetno loše namirnice svaki dan. Mi jedemo namirnice 3, 4, 5, 6 puta dnevno. Mi izuzetno malo vježbamo, mi se jako malo krećemo i kada svu tu situaciju još navedemo da konzumiramo enormne količine lijekova svaki dan, pa kada onda dođu godine života i genetika, tu smo di smo, ali generalno ovaj način života se značajno promijenio 30-40 godina unatrag i to je radi toga što osobe danas imaju enormnu količinu masnoća i prekomjernu tjelesnu težinu koju praktično nikada ne mogu skinuti. Ono što ću vam danas napomenuti bit će specijalni dodaci prehrani koji su najbolji znanstveno dokazani prirodni lijekovi koji vi možete kupiti u kapsulama, tabletama, čajevima, prahu i slično u kvalitetnim dućanima zdrave hrane. Napominjem vam prije nego što vam počnem govoriti koji su, da veliki broj njih vi nikada u životu niste čuli, ali su nevjerojatni prirodni načini pomoći vašemu tijelu da ukloni neželjene masnoće iz organizma. Koji su najbolji prirodni dodaci prehrani za sagorijevanje masnih naslaga? Prvo, kitosan. Kitosan je zapravo šećer ili polisaharid koji se dobiva iz školjke rakova, uključujući škampe, rakove i jastoge. To je drugi najzastupljeniji prirodni polisaharid nakon celuloze. Ovo je snažni blokator rasta masnog tkiva i prevenira apsorpciju masnoća. Kako prolazi kroz probavni sustav, može pokupiti 4 do 6 puta više od svoje mase tvari iz probave i onda ih izbacuje iz tijela. Na ovaj način značajno smanjujete rizik od debljanja. Morate voditi računa o nekim bitnim informacijama. Kako je ovo izvanredan prirodni način uklanjanja masnoća i otpada iz tijela, ako ovaj dodatak prehrani koristite duže vremena, može doći u problem sa vitaminima i mineralima. Moja preporuka je da ovaj dodatak prehrani ne koristite dulje od 14 dana zaredom i obavezno uz kvalitetne multivitamine i esencijalne masne kiseline. Dakle, postoji nešto što se naziva kitosan. On je nevjerojatan način sprečavanja nakupljanja masnoća u vašemu tijelu. Ključ je da shvatite, vi kad uzmete kitosan u nekakvoj formi kapsula, tableta ili praha, on će vama jako brzo naravno ući u probavni sustav i još što je puno bitnije, počistit će puno bolje onu vašu probavu. Jer u velikom broju slučajeva vi kad imate prekomjernu tjelesnu težinu imate velikih problema sa probavnim sustavom. Prevedeno znači kitosan uđe u tijelo, prođe kroz tanko i debelo crijevo i mi kada izvršimo nuždu, mi ćemo imati nuždu puno veću, puno kvalitetniju i redovitiju. Sve to zajednički vama omogućuje prirodno sigurno mršavljenje i sprečavanje nakupljanja masnih naslaga. Ono što isto tako morate voditi računa. Kao ništa u životu to ne smijete raditi mjesecima, ne znam, još možda i duže, jer možete značajno narušiti svoje zdravlje. Jer vi sa kitosanom ćete imati puno bolju probavu, češće ćete ići na WC, češće ćete možda čak i mokriti, a svi vi koji jedete lošu hranu, loše namirnice i ako ne uzimate minerale i vitamine i nutrijente kako što bi trebali, mogli bi doći u opasnost da oni vama putem mokraće i urina izađu iz tijela. Zato vam je moja preporuka, uzimajte kitosan zajedno sa super kvalitetnim multivitaminima i sa nečim što se nazivaju esencijalne masne kiseline. Da se slučajno ne bi dogodilo da vi uzmete kitosan duži vremenski period pa da imate problema ovoga tipa. Prvi prirodni lijek kitosan izvanredan. Moja druga preporuka će biti koenzim Q10. Koenzim Q10 je moćni prirodni antioksidans, prisutan u ljudskom organizmu, koji ima ulogu podupiranja enzima u različitim biokemijskim procesima. Neophodan je svakoj stanici ljudskog tijela za stvaranje energije, a u najvećim koncentracijama prisutan je u bubrezima, jetri, srcu i gušterači. Pohranjen je u mitohondrijima stanica koje se često nazivaju tvornice, zbog čega je uključen u proizvodnju energije. Opadanjem razine koenzima Q10 u organizmu slabi i imunitet, a posljedica je ubrzano starenje organizma. Maksimalnu koncentraciju koenzima Q10 imamo sa 22 ili 23 godine.
Međutim, nakon 35. godine njegove razine u organizmu počinju opadati zbog oslabljene funkcije jetre. Većina ljudi nakon 40. godine pogađa 30% manjak koenzima Q10, koji se s godinama povećava. Veličina doze koenzima Q10 dodataka prehrani se kreće od 50 do 1200 mg dnevno. Većina dodataka spada u raspon od 100 do 200 mg. Ovisno o stanju osoba koje pokušavate liječiti, preporuke za doziranje koenzima Q10 mogu se kretati od 90 mg do 1200 mg. Ova veća doza obično se koristi samo za proučavanje neuroloških prednosti koenzima Q10. Koenzim Q10 je jedan od mojih najomiljenijih dodataka prehrani. Preporučujem ga mnogim pacijentima i ja ga redovito koristim godinama. Koenzim Q10 ima nevjerojatan broj zdravstvenih blagodati, a jedna od njih je puno bolja funkcija vašega tijela koja će u krajnjoj situaciji spriječiti gomilanje otrova toksina u tijelu i spriječit će nam prirodan način nastanak specijalno viška masnih naslaga. Ono što je interesantno za reći, koenzima Q10 mi u našem tijelu prirodno imamo i kad smo mlađi imamo ga u najvećim koncentracijama. Jedan od onih razloga zašto ćemo se puno lakše debljati nakon 40. godine pa nadalje biti će upravo nedostatak koenzima Q10 i zato između ostalog osobe preko 40. godine imaju velikih problema sa gubljenjem kilograma i specijalno lakše dobivaju masne naslage i puno drugih naravno razloga. Moja druga preporuka će biti da uzimate koenzim Q10 u formi dodataka prehrani, najčešće će to biti oko 90 do 100 mg dnevno, u nekakvim ekstremnim situacijama može biti više. Možete ga kupiti kao ekstra kvalitetan dodatak prehrani i pomoći vam u prirodnom mršavljenju. Moja treća preporuka je konjugirana linolna kiselina ili CLA. Vrsta je polinezasićene masti, osobito omega-6 masnih kiselina. To je oblik linolne kiseline koja je najčešća omega-6 masna kiselina koja se nalazi u hrani. Zapravo postoji 28 različitih oblika CLA, uključujući 16 prirodnih CLA izomera koji su identificirani, ali čini se da su dva najvažnija. Te se nazivaju C9, T11, T10 i C12. Prema istraživanja konjugirane prednosti linolne kiseline mogu uključivati u pomaganju u mršavljenju, izgradnja mišića, poboljšanje snage, antikancerogeni učinci, protiv osteoporoze, ateroskleroze, za bolju probavu, protiv alergija i protiv dijabetesa. Ne postoji utvrđena dnevna preporučena doza CLA, ali studije pokazuju da prosječni dnevni unos oko 152 do 212 mg je preporučeno za žene i muškarce. Dakle, konjugirana linolna kiselina je specijalna kiselina koja u našem tijelu, osim što prirodno potiče mršavljenje, značajno će vam pomoći u izgradnji mišićne mase, jačanju recimo ligamenata mišića zglobova i puno drugih informacija. Vi nju isto tako možete kupiti u formi dodataka prehrane i jedan je od onih najboljih prirodnih načina sprečavanja nastanka prekomjerne masnoće u tkivu. Moja četvrta preporuka će biti DLPA. To je dodatak prehrani koji se sastoji od dvije esencijalne aminokiseline fenilalanin oblika. To je esencijalna aminokiselina koju tijelo koristi za proizvodnju hormona, neurotransmitera i drugih proteina i kemikalija. Dopamin, noradrenalin i hormon štitnjače su svi važni neurotransmiteri u održavanju mozga i uma zdravim. D i L-fenilalanin rade zajedno za povećanje razine dopamina i endorfina, što koristi mozgu i mentalnom zdravlju i pomaže u zdravlju leđa i zglobova, i kao druge aminokiseline L-alanin, arginin, leucin. Fenilalanin se smatra važnim građevinskim blokom koji se koristi za formiranje proteina koji u vašem tijelu su potrebni za funkcioniranje i napredak. Ovo je jedan od onih dodataka prehrani koji sprečava nakupljanje masnih naslaga bez jakih nuspojava
je naravno specijalna vrsta aminokiseline, međutim ovo je jedan od onih preporučenih lijekova čak ako imate problema sa zglobovima. Ja često DLPA preporučujem mojim pacijentima koji imaju bolesna leđa, bolesne zglobove, izvanredan prirodni lijek. Jačat će vaše zglobove, vaše mišiće, sprečavat će nastanak viška masnoće što vidite kako želite. Fenilalanin se prirodno nalazi u širokom rasponu izvora hrane, uključujući biljne i životinjske izvore proteina. Meso, riba i perad su neke od najčešćih namirnica bogatih fenilalaninima. Zajedno s jajima, orašastim plodovima, sjemenkama i proizvodima od soje. Kao dodatak prehrani možete pronaći fenilalanin u tabletama, kapsula i prahu. Većina DLPA dodataka su dostupni u obliku kapsula ili tableta i dolaze u različitim dozama. DLPA dodatke treba uzimati s hranom, po mogućnosti uz vitamine i minerale kao što su cink i magnezij, što može pomoći DLPA da se učinkovito apsorbira u tijelo. Najčešće se uzima do 1500 mg dnevno u više preporučenih dnevnih doza. Kao i puno ovih prirodnih lijekova, i njih nalazite u more namirnica. Ja sam u tisućama videozapisa na mom YouTube kanalu puno puta pričao da je uvijek idealna verzija prirodne lijekove uzimati iz hrane. Nažalost, to praktično nitko ne radi. Ja u svojoj ordinaciji sam vidio manje od 1% osoba u zadnjih 25 godina da išta zdravo jede, konzumiraju, jer osim što ne želimo, nećemo, ovisni smo o izuzetno lošoj prehrani i onda je možda jednostavnija verzija jednostavno kupiti visoko kvalitetni dodatak prehrani koji će vam pomoći iz ove situacije. Moja peta preporuka je nešto što se naziva Gymnema sylvestre. Gymnema sylvestre je višegodišnja biljka koja ima dugu povijest medicinske upotrebe u ajurvedskoj medicini. Pripada klasi Diclotiledona obitelji Aspelidaceae. Možete pronaći Gymnema sylvestre raste u tropskim i subtropskim regijama, posebno dijelovima središnje i južne Indije, tropskih afričkih i nekih dijelova Kine, Malezije i Šrilanke. U ajurvedskoj medicini Gymnema sylvestre se smatra probavnim, protuupalnim, gorkim i jetrenim tonikom. Gymnema sylvestre za pretilost dobiva mnogo pozornosti zbog sposobnosti biljke da smanji tjelesnu težinu, inhibira apsorpciju glukoze i smanji želju za šećerom. Komponente biljke mogu spriječiti nakupljanje triglicerida u mišići i jetri i smanjiti nakupljanje masnih naslaga u tijelu. Budući da biljka igra ulogu u metabolizmu ugljikohidrata i lipida, može pomoći u gubitku težine i borbi protiv pretilosti. Osim toga, ako vam je potrebna pomoć u smanjivanju ovisnosti o šećeru, ova biljka je izvanredna. Gymnema sylvestre se koristi u brojnim dodacima prehrani u oblicima koji se uključuju tablete, čajeve i napitke. Opća preporučena doza Gymnema sylvestre je kapsula od 100 mg koja se uzima do 4 puta dnevno. Treba je početi sa jednom kapsulom i postupno povećavati dozu i obraćate pozornost na bilo kakve štetne učinke. Ovo je jedna izvanredna biljka koja ima isto tako mnoge zdravstvene blagodati, a jedna od njih mi danas znamo da je jedna od najboljih biljaka na svijetu koja će vama sprečavati mršavljenje i poticati brzo i sigurno mršavljenje. Ono što je nevjerojatno bitno za reći. Ako ste išta primijetili, dakle, industrije prehrane i namirnica u većinu naših namirnica i hrane koje kupujemo ubacuje enormnu količinu štetnih kemikalija, konzervanasa i puno toga. Problem je što oni to itekako dobro znaju, specijalne kemikalije izazivaju teške ovisnosti našega tijela. I zato vi enormno žudite za lošom hranom, jer u svim tim namirnicama ili većina tih namirnica koji najviše jedete ima zapravo najviše tih supstanci koje će vama izazivati ovisnosti. Jedan od načina borbe protiv ovisnosti i konzumiranja loše hrane će biti Gymnema sylvestre. Izvanredna biljka, možete ju kupiti u formi kapsula, naravno koristite po onim preporučenim dnevnim dozama koje kupite u obliku koji želite. Moja šesta preporuka je biljka koja se naziva Garcinia cambogia. Garcinia cambogia je malo voće u obliku bundeve koje se naziva i Garcinia gumiguta, koja raste u jugoistočnoj Aziji i Indiji. Garcinia je veliki rod u biljnoj obitelji Clusicae, koja uključuje preko 300 vrsta drveća i grblja.
Ključni aktivni sastojak koji se nalazi u kori ploda Garcinia cambodea je hidroksicična kiselina ili HCA, za koju neka istraživanja sugeriraju da može pomoći u prirodnom mršavljenju. Hidroksicitrična kiselina je derivat limunske kiseline, koja se također nalazi u određenim drugim citrusima i tropskim plodovima. Hidroksicitrična kiselina je inhibitor enzima citrat dekoltea ATP citrat lijaza. Drugim riječima, neke studije su pokazale da HCA može smanjiti pretvaranje ugljikohidrata u pohranjene masti inhibiranjem određenih enzimskim procesima, a drugi sugeriraju da HCA potiskuje apetit. Ovo da jednostavno shvatite. Jedno specijalno voće koje je iz Južne Amerike ima određene kemikalije koje imate jako rijetko u bilo koje drugim vrstama namirnica. Te kemikalije, kada ih unosite u vaše tijelo, specijalni enzimi blokiraju da se u vašem tijelu aktivno od one loše hrane pretvara direktno u masnoće. Da jednostavnije shvatite, pojedete komad torte, pojedete komad brze loše hrane, grickalice alkohola, vi ako uzimate ovu izvanrednu biljku, vi ćete imati puno manji postotak onih loših kalorija i slično koje se pretvaraju kasnije u masne naslage. Čak potiskuje apetit i puno toga. Ovo ste vjerojatno puno puta, zapravo prvi puta čuli vjerojatno u životu. Odite na dućane zdrave hrane putem interneta, pronađite ovu biljku. Jedan je od najboljih prirodnih dodataka na svijetu za sprečavanje nastanka viška masnoće u organizmu. Zdravstvene blagodati Garcinia cambodea su gubitak apetita ili manje žela za jelo nego inače, smanjena žudnja za nezdravom hranom, poput ovisnosti o šećeru, pozitivnije raspoloženje, uključujući osjećaj sreće, energičnije i manje umora, povećana energija i koncentracija, stabilizirana razina šećera u krvi, poboljšano pražnjenje crijenja, smanjeni bolovi u zglobovima, poboljšana razina kolesterola, jača želja za fizičkom aktivnošću, liječenje zatvora, hemoroida i crijevnih parazita. Još ću vam preporučiti matcha zeleni čaj, hidrocitričnu kiselinu, L-karnitin i piruvat kao najbolji dodaci prehrani za mršavljenje. Ova 4 dodatka prehrani koje sam sada nabrao, neću vam posebno o njima pričati jer bi emisija bila vjerojatno preduga za većinu osoba, ali ovo su još 4 dodatka prehrani za koje mi danas znamo da izvanredno sprečavaju nastanak masnih naslaga, potiču prirodno i sigurno mršavljenje. Međutim, ovo je sve izvanredno. Prirodni lijekovi su super, međutim oni vama ništa neće pomoći ako ne promijenite način života. Ukoliko ćete, moji dragi gledatelji, slušati i počnete prakticirati nešto što se naziva isprekidani post, koji je daleko najzdraviji režim prehrane. Ja sam u isprekidanom postu pisao ovoj mojoj prvoj knjizi. Ova moja knjiga vam je izašla prije nekakvih 6 do 7 mjeseci i u knjizi imate napisano kako se prakticira najzdraviji režim prehrane na svijetu. Nažalost, mi živimo u vremenima kada mi ništa se ne educiramo i ne čitamo. I zašto bi za Boga miloga pročitali u jednoj knjizi kako se pravilno prakticira post? Nitko od vas ne zna kako se prakticira isprekidani post, vi nažalost samo mislite da znate. Za oni manji broj osoba koji žele se educirati, čitati, onda vam ovakva knjiga, kao što je ova moja isprekidani post Tajna zdravlja i dugovječnosti, vam detaljno objašnjava sve o postu, kako se prakticira specijalno radi samoga mršavljenja. I mi kada govorimo o mršavljenju, vi ako prakticirate isprekidani post i ako u intervalima ubacujete neke od ovih prirodnih lijekova koje sam rekao, u obliku može biti dodataka prehrani i slično, imate nevjerojatnu šansu mršaviti. Praktično, mislim sigurno 90-95% osoba će kad tad doseći normalnu tjelesnu težinu, prakticirajući isprekidani post i uzimajući ovu situaciju. Naravno, ovo znači isprekidani post, prakticiranje zdravog načina života na pravilan i siguran način. To vam sve piše naravno u mojoj knjizi, a svi vi ostali, ukoliko želite probati, ovo su moje preporuke za najbolje svjetske dokazane prirodne lijekove u obliku dodataka prehrani koje možete konzumirati za prirodno smanjivanje masnih naslaga. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio i Bog blagoslovio vašu obitelj. Lijepi pozdrav, vidimo se drugi puta.